Hello guys, maayong buntag, kumusta? Welcome sa tuang vlog kanang buntaga guys no. So naata karon dire sa dapit sa kuang gipuy-an nga yuta mga guys. Tan-awa ang palaybot guys, grabe kayo wa na gid tubig no, no? Ang basakan dire guys, wa na gid tubig. Makita man ninyo nga uga na kaayo sa guys no, sama ka uga nako guys. Char. Bitaw uga kaayo siya guys no. So mo na nga kanang magpasalamat nga katon nabisbisan din ha. So nagbasa-basa na gid siya karon, pero katong wa mabisbisi tawag ani piti naging ugaha mo guys no, sama ka uga ning inyong nakita mga guys. Char. Good morning, welcome sa tuang vlog karang buntaga mga guys. So pasensya kayo sa inyong nakita no. So mo ni ang panginabuhi in town diri sa bukid mga guys, nga ang mga tao diri is magtanom og humay para lang jud na ay maani para lang jud nga na ay makaon silang pamilya guys no. So mao na siya guys ang palibot diri. Grabe na kay kainit no, kanang grabe na kauga. So napad jud nga wa pa jud maani ilahang humay kay tungod naulahi sa pagtanom mga guys no. So tan-awa lang palibot guys, ayaw lang ko tan-awa guys kay bati kog naong. Char. Good morning guys, kumusta? Namahon na babo din ha mga guys. So kumusta ang mga marites nato din ha. So karon guys kanang tawani daghang kay mga marites sa kalibutan guys no. So mao na nga mag-amping-amping lang kita guys kay di ta magpalupig sa mga marites guys. Char. Good morning mga guys, Luzon, Visayas, Mindanao. So don't forget to follow, like and share sa kuang Facebook page mga guys no. So manaag ko sa inyong pagsuporta to continue to support my vlog mga guys. So mao ra to, maayong buntag, God bless us all og maayong udto palis kanatong tanan. God bless.